Salamat, te. Taganong kami pang-grasya. Thank you. Hi guys, laro kayo spaghetti. Spaghetti lang. Yo, what's up guys? Another week, another hike. Naliwat kita. Hey guys, okay na ka mo? Mat, saring ko palagi, di ba? Sabi ko sa'yo, yan yung ano niya, Gawas lagi niya. strategy. Gawas mo lagi? The next day. How ka? Go yarn. Yeah. Yun. Bariban yarn. Saan na? Pambitay gino? Sige. Guys, pakat na kami na may 24 hours. Kaya ito kami ang place. Sige na yun. Gitindog lat niya. Uh-oh. Ding 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 ding. Ano mo sasabi mo? Waray! Labo. Pabalyan to takop. Papalitan to ito. Pwede na mapalitan ako. Hilak na lugod. Ano ka buka? Dave. Dave, sorry Dave. Itaktaklat ha, kaya ano na dinilinduan para mabulagan ako. Mahadap yan. Karitod pa. Hi guys. Hey guys. Hey. Salimot na ako daratisyo. Guys, pakat ko lang kami 24 hours. Pulat kami na hindi ba naupod. Hoy! Aliman! Yes, ada naman ibang upod. Buta ka? Sigurado? Buta ka? Discuss ba kasi? Discuss. May kaaway din eh. Pag butang ni Divan bag, nahulog ang tumbler niya, naguba ang takob. Doon siya, check out! Mga t-shirt, wow, sana all. Ate Kai! Ganito na. Ate Kai, hi guys! Lador! Wala na. Busag ako! Pinamili ko yung check out na yan. Nanay, busag ako! Tapos kaya itong Over na. Nganto kami, ngay kita ito nga daw. Nganto kami may magsanga. Magsanga! Sana altupik na to! Ah! Teka mo kuya. Hi, Kaya! Kaya, iko allowance, Kaya! Iko na! Yes! Yan? Ha? Din! Maray na. A few minutes later. So ka yarn? So ka na, baby na yan! So ka na baby na yarn? Tinood ko na eh, kung ano po yan ba? Ay! Oo, maray kasi panser. Wala buwag di ay! Doon din siya, high vibes, high vibes. Baho! Baho, kung sir baho. Hindi yung maharang na buho. Masalod, lugod, gabay gisuka na lang. Suka na, sasada. Igawas. High vibes. Nakabulin. Ayaw, Ay, karis na. Wala, ris na. 2
Hi guys, time check 1:28 PM na. So kaabot lang naman na Isabel. Langan kami kay hinay lang kasi among pagkarida. So amod to, mag-lunch anay kami. Didi. O didi na lang, abot sara. Mag-lunch anay kami kay Tom Jones na. Ngan mamalit kami han amon balon. Ngan siguro mga 3 PM, 2 to 3 PM start kami nga to jump off. So amo na to. Bye. Hello vlog. Ito tagayan eh. Wow. What are you saying? Uy, aragan. May bago mga server. Naamoy ko. Ano po ginagawa? Magkaya lang. Taga saan ka mo kaya? Ba't jaw ka dong? Kukuha ko niya. Narit mo bayo. Oo ka. Kakan o. Japon. So, katapos lang naman mag-lunch and then makato na kami jump off pakato may Mount Magsang. Let's go! Tapos na kami ng aon. Yun na. Umalit kami han amon mga balon. So, Vlog. Kami vlog. Bali may pangumpra. Eh, para ako niya o para sa ako pumasok na mga pagulso. Kaya mami kayo. binload kita, binload. Ilan? 9. Nagpilan eh. Uy. Pila lang wings. Pila. Tapira kilo. Pila. Tibok. Ikan. Tibok ka na. Tibok? Tibok na. Tibok na lang. Pagkali. Tatar, liwat. Tataro mo. Boss, bibin. Palihog na. Ilan eh? Sa? 21.3 pa. Adi? Kira-kira yun. Adi lagi yun. Sobre to 2 kilo. Ano na? Oh. Pila daya? Tulo? 5 kilo? No, pabili. Lang. 2 kilo lang. Bukan eh. Ilan na yung pipila eh? Sis, na lang na, Nay. Pangit kami, Nay. 1.3. Kami mamukuan na eh. Iyaman mo tad. Iya mamutad-tad. Ako ito ng Nay. Kala. Ako na lang pako. Kapako, Nay. Paano pako na yan? Tara na. 1 kilo lang. 2 kilos. Ano lang? 2 kilos. Ano? 2 na lang. Oh. Okay lang. Okay na. Ay, pinalabo. Ano ba pinalabot? Palupad ka nito. Wala ko pagtang. Get, Nay. Get. Chap-chap po, Nay. Sige, kata siya na. Ta, may discount din niya na. Oh, pinabulod eh. Nagkikas. Oh, pagdaing. Oh, dati oh. Oh, tagiya ka na sa plan. DPWD. Okay. Pinay, Pinay. Pangan na to, Nay. Pila sila sila, Nay. Inim. 500 na lang. Gal, pagtuon gal. Kaya nagkipaidan. Tawa naman kami manukan. Ano ikaw? Teka. Ayagan. Sina. Ay, nagipagtigo. Bas, magkalang kumana rin. Ay, pagpalapit ka. Uy, pa niyo ko. Uy, tiyari ka na natin. Balik-balik ka man. Giunahan na. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Sabi na rin kibatin eh. Dito ni napixel sa may bibin. Agoy! Wa na! Wa na! Nabedyohan! Ilak sabi, lumit bi, lumit. Lumit, lumit, lumit. Wala, gamit nga rin ako sa bibit. Wala. Ako sa, okay. Airtime ba? So, hi everyone. So, we're here at... Where is it? Adi daw tawaga. Let me think about it for a while because I forgot. We're here at... Lorraine! This
please guide us for our today's day hike or night hike na po ini. And sana po wala po kami makatamakan yung mga insekto and sana po dali po kami makagat. And sana po mapayat weather mamayang gabi and sana po dali po magkahubog niyan. And Lord, sana liwat po may magbayad din utang niyan. And amala po to, sana makauli kami buwas and safe and sound to sana early pa para may sight. So guys, time check, 4 PM na. Start na kami mag-trick. Tatay na kung tawagin mo yan, tatay. Astigan trail guys. Ting ding ding ding. Yo, dalunod akong sapatos. Puro naman kamuya. Ano, damo kitang burug to. Taman guys, ano tamang nga tuon. Dool gad laya pero rayo. Dool ko niya pero rayo. Ito nga humok. Bagtak sa manok. Guys, kita ng tibet siya bagtak sa manok. Sige. Sige nga ni. Sila ito, may Meryl ito. Hindi ka marunong daran Meryl. Wala yung pa Meryl. OER. Ayo dito nga. Ato po tangan sa dar. Naman magdar. Master ko master. Hmm? Nabuk ko ang higit ba? Unsa? Two hours later. Ano ba man ato? Kailangan pagod na mo. Kailangan pagod. Kita yung magwapo for dito. Kailangan ba? Di, ano wala na itong panlaga. Uy, tangan niyo di bunay. Laga, may paggabi. Balik ini. Adi pa. Jay. Wap. Yeah. Nay. Klub lang, Jay. Punta na taklob chip. Ay adi lang dito taklob. Adi ya, bago mo ni o hataw. Kapit. O hataw itong. Nasabtan na. Nasabtan na. Nasabtan. Dali. Iot naman din ano. Napaka ni Sir Bruce na sabtan daw kuno nga unsa. Ipiya. Ano yun ito? Ito ba? Kaya ano? Gagmay lagi ka po. Parang in pork. Ano yung luto prito? Abala di masuguan. Masuguan ka? Di ka sure. Kamot na iya. Gagbayan man daw ya. Mame, pankuan. Kanaulat ka mo. May mga harang-harang pa. Sili-sili. Ay. Uy, luto. Adi garing yung tim manok. Adi man din pig work. Asong baboy diha. Adi po sir. Ading chicken nga di sa raloyo. Paray. Garbage man na. Ayaw puro balin ng kuan ha. Adi na sir. Maray pa sir may naglabot sir. Dapat ikaw na. Ay, kumakaon. Ayaw puro balin ng luwag. Wala na ka-record. Chicken na to chicken. Si Malin kimpit lang. Okay pa ho.
Big boys. I'm a big boy. Pag humanyo diha pag hukad, hawa dayon. Ay gamitin na gamitin sa baboy. Sorry to, sir. Yeah, that's another thing. Gusto mo dyan ang kambing. Ang kahalang basta ako. Basta init pa ang pag-abot. Nabago pala. The next day. Hi guys, good morning. Magluto kami hotdog. Kumana kami nagpanit ang hotdog. Kumana naman ang tagitiros. Entarong. Hindi, magluto na muna. May pera ba yun dito? Sunscreen. This is a mimosa. Hello po, maayong bungkag. Sige na, daw. This is Janica, the future wife of Mr. Magnet. The owner of the ano. Durma. So this is love. Tingnan, kanta ko siya maso. Mas nice add to kan kuan landmark. Ito man. Mga to kami may summit. Indo sa Bukaray. Anay. Hi guys. Update. Grabe na naman balas. May turo-turo na. Yay! Yeah! Adi kami magsanga. Oh my god. Interest lot, yeah. So, don't hit my line, I don't need that. Don't tell me why, I don't need that. Don't tell me I'm fine, I don't need that. Don't just lie to lie, I don't need that. I don't need that. I don't need that. Said you're sorry, but I need to take a second to look through my messages, cause I know you didn't mean that. You didn't mean that. Don't tell me why, I don't need that. Hey guys. Don't tell me I'm fine, I don't need So that. we're at Don't just lie to Yellow lie, Where? I don't need that. I don't need that. This is a song. Pero mo dito. A rubber. This is a rubber. Said you're sorry, but I need to take a second to look through my messages, cause I know you didn't mean that. Sulod lang. Alright, Haya. in one Deha yung ear pagkakitilan. and right out the other. That's my Salamat, te. That's my Tagalog ka kami mga my line. Thank Don't you. need that. Don't tell me why. I don't need that. I don't need that. Hi guys, parang kayo spaghetti. I don't need that, cause I'm way too high and I don't need that. Said you're sorry, but I need to take a second and look through my messages, cause I know you didn't mean that. You didn't mean that. Don't tell me why, I don't need that. 1 hour later. Saan po swimming natin, sir? Kumali lang ako Robinson para mag-ilis. Hoy! Montage.
Carlos Riolo, the gold medalist.